अथ श्रीगणेशाष्टकम्। श्रीगणेशाय नमः। सर्वे ऊचुः यतो अनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा, यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वत्रिधा भेदभिन्नम्। सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासि जगत् सर्वमेतत्तथाब्जासरो विश्वगो विश्वगोपता। तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्यः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो हि भानुभवो भूर्जलं च, यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः, यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा, सदा तं गणेश नमामो भजामः। यतो दानवः किन्नरा यक्षसङ्घा, यत साञ्चरणा वारणा स्वापादांश्च, यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमूढ्योतः, सम्पदो भक्तसन्तोषिकः स्युः। यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्दतो वाञ्छितार्थो, यतो भक्तविघ्नांस्तथानेकरूपः, यतः शोकमोहो यतः काम एव, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो अनन्तशक्तिः सशेषो बभूव, धराधारणेनेकरूपे च शक्तः, यतो अनेकधा स्वर्गलोकाहीनाना, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः, सदा नेति नेतीति यता गृह्णन्ति, परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः, अस्तोत्रमेतत् पठेन्नरः, त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्य भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम्, अष्टवारं चतुर्थ्यातो सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन मासमन्त्रं तु दशवारं दिने दिने, स मोक्षयेदन्तगतं राजवैर्ध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विदां, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः, यो जपेत परया भक्त्या गजानन् परो नरः। एवमुक्त्वा तथो देवंशान्तर्धानं गता प्रभो।
इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्।